Oh, nasaan ka na? Oh, baka matumba ka. Oh. Videoan mo yan, Pio. Kasi tumingin ka naman. Tumingin ka, Be. Sabi. Nag-video ng isa. Kasarili yan. Hello. Be. Ano? Anong problema mo? Gutom ka na? Ano, masuso ka? Parehata yung gutom. Gutom na ako, Be. Hindi ko na ka. Anong mall yun? Oh, Every City. Be, gusto ko na kumain. Nang ano? Fish. Akala ko itlog. Sa kanya, sisig. Ako hinanap Wala tayong ko ba? almusal, ah. Hinanap mo. Ay, Wala. sisig. Wala ko hinahanap. Grabe. Kilala ko to. Yan o. Wala yan. Usama. Mabruk. Usama. Good provider. Video? Yun. Hello! We're here in Dubai! Hello! Huwag mo namang anuin yung kamay ko. Hi! May mudir! Moderno. عايزين تعملوا دلوقتي عايزين توصلوا دلوقتي المفروض غدا ولا تعملوا ايه؟ اول ما توصلوا Andun si Obama, tahimik si Obama dun sa likod doon. Obama! Uy, Obama! اول ما توصلوا دلوقتي نطلع Welcome to Dubai. غدا ولا عايزين تعملوا ولا تريحوا؟ مفيش فقره صح كده هنخرج غدا بره؟ كلنا مع بعض Ang sunglass. We're here in Dubai now! Hello! غدا ونظبط واللي عايز يسرح يسرح Maraming pawis. Dalawa! Inis na ako! كلكم يا جماعه معزومين على الغدا على حساب Aywa, aywa. Yeah, my مبروك يا مايك خد بالك يا ابن الكيس كل واحد يتغدى اللي هو عايزه بس اهم حاجه فلوس كتير فاتوره ضيعت اللي هيديني فاتوره غدا على حساب اللي مش هيديني فاتوره على حسابه Tama na yan. Oh, nasaan ka na? Oh, baka matumba ka. Oh. Ay, mag-video-video ko dyan. Babae. Tumingin ka, Be. Sabi. Nag-video ng isa. Kasarili yan. Hello. Be. Ano? Anong problema mo? Gutom ka na? Ano, masuso ka? Parehata yung gutom. Gutom na ako, Be. Hindi ko na ka. Anong mall yun? Oh, Fish. Every City. Be, gusto ko na kumain. Nang ano? Fish. Akala ko itlog. Sa kanya, sisig. Ako hinanap Wala tayong ko ba? almusal, ah. Hinanap mo. Ay, Wala. sisig. Wala ko hinahanap. Grabe. Kilala ko to. Ang ganda. Ang ganda ng building. Saan? Ay, ano ba yan? Parang... Ayan na, oh. Tingin na kayo. Yan, ang ganda ng place ng Dubai. Yan ang sakit ng gutom. Wala nang ano. Tingin mo ako? Eh, hanap na tayo pagkain. Sesamo, شباب شايفين guwapo. المترو شايفين Sino ba hindi المترو شباب؟ nagugutom? اهو على الشمال اهو Ang laki. Oh. يلا تركبوا يلا Wow. ده الترمبة Mikey, وديك ابو ايد ang ganda niya, Grabe. be. Tingnan mo malaki. Oh, ito kalula. Yep. بص على الترمبة الناحية التانية Chamat din. بس ماله صغير ليه كده Aywa. عشان ده جنب الشجر اللي كان جنبها يحسب شجر Ay, kalula. Ang haba. Ang taas, hindi ang haba. Tama yan sa'yo. Ay, grabe. Very nice place, Francis Tower. بص الباص التاني اهو Emerge Crown. Tama yan sa'yo. والله العظيم يعني Dawat. Wow, very nice. I-ano mo, i-ano mo Oh, sa hindi kasi akong galawin eh. Maano to eh. We're here in Dubai. على مين؟
Let's go eat now. Gutom. We're too much hungry. ملوش اخر يلا Bungangan ito tayin mo kaya. Para nang manahimik na to. ده ايه ده يا Ay, Wait na pula. Ano yung akin? Ano? Huwag mo ano yung kamay ko. Naka-video yan eh. كمل فاهم Ang landi. Ako naman. Puwit na unggoy. Wala, nasipag-anuhan. Nasipag-silpi. Hi, we are here in Dubai. Ay, ang ganda. Ang gara. Ganda ng place ng Dubai. Oh, ang simbahan nila. Oh. Yun ang masjid nila. Ayan. Mom's food. Ayan, Wow. maraming bakla. شفت البرج يلا احنا ما جبناش اخره خلي بالك My Ang kid. ganda. Ay. Ay, ito ang taas. Oh my God. We are here. What? Yeah, so much nice. Wow. Oh my God. Maraming bakla. Bakla ka Si dyan. Michael na yun. Eh, hindi. Eto. Wow, kalbo. Ang gara ng hotel natin, Movenpick. Sabi talaga? Movenpick talaga. Movenpick. Uy. Wow, ang Oh, daming gusto mga mo jowa? maitim. Yun, ibigay ko sa'yo. Ay, Diyos ko. Wala man ako nakita kahit isa. Oh my. Ang gara ng hotel natin ah. Movenpick talaga. Wow, ang ganda ng place. هلا يا قلبي O talaga, pasok pa sa loob. Ipasok pa, doon pa sa loob. Doon, hanggang doon, makarating sa loob ng hotel. Sige ba? Sige. Wow! Hi! We are here. لما وانا جوا ايش خليه وش جنبي Ang gara natin ah. Baba na tayo. Baba na. Go. Wait lang. Magmamadali, grabe. Parang ano? Grabe ka naman, be. سقف باكستان ونص باكستان يا عم الحاج يعني لما بنقول باكستان يا ابو الحاج احنا المسا ده جاي من مرات من باكستان بيقول لي مسيره وسبحنا على الفرح والناس اللي موجودين في الفرح عشان خاطر المايه الفجريه اول الثاني منورنا Dance. Erkes. بيقول لي مسيره وسبحنا على الاسامه وعشان خاطر باكستان 100 درهم وهنروح نفتحها في الشركه ما لهمش
na.